मिटींग एमर्जन्सी प्रेस कॉन्फरन्स घेवचें पडलें कित्याक गोंयचे सीएमान तिसरे पाटी कॅबिनेट एप्रुवल दिला एगेन्स्ट डबल ट्रॅकिंग। आतां आयज आमी खारेवाडो जे आसा जे हब आसा कोलाचो थिंगा आमी आयज प्रमोद सावंताचो पुतलो करून चपलाचो हार घातलो तेका, कित्याक आयज ह्यो सीएमान आयज आमकां दाखयलां की हो डॉक्टर सीएम न्हू, आयज हो डॉक्टर किलर सीएम जाला। आयज तेणेन फूल प्लॅन केलेलो आसा 136 मिलियन मेट्रीक टन ऑफ कोल हाडपाक फ्रॉम एमपीटी फकत ह्या कर्नाटका स्टील प्लांट आसा म्हणून। आयज हो सीएम हो गोंयचो सीएम न्हू, हो आयज सीएम जाला क्रॉनिक कॅपिटलिस्टाचो, हो आयज सीएम जाला कोल हब करपाचो सीएम। आनी आयज हेरिटेज हाऊसीस आसा, आयज हो सीएम जे क्रॉनिक डिसीजीस आयज पळय लोकांक पळय वास्को आनी मुरुगांव तालुको पळय त्रास जाता, हे आयज हो व्हड्या संख्येन एक 10 टायम्स मोर द नंबर हे करपाक सोदता। सो आमी सांगपाक सोदता की प्रमोद सावंताक हे जे पळय तुमी प्रोजेक्ट हाडला हे चुकीचे आसा, हे पळय कॅबिनेट एप्रुवल पळय तुमी केला हो ताबडतोब फाटीं घेवचो, कित्याक तुमचो खुद एमएलए जे आसा बीजेपीचो तो एगेन्स्ट आसा। आख्खी पंचायत गोंयची ग्रामसभा पास करून रेझोल्युशन पास केलेले आसा। सुप्रीम कोर्टान मॅटर पेंडींग आसा। इनफॅक्ट सुप्रीम कोर्टाची अपॉइंटेड सीईसी कमिटी जी सुप्रीम कोर्टाक ऑलरेडी रिपोर्ट दिलेलो आसा की हो प्रोजेक्ट ड्रॉप करचो। जेन्ना सुप्रीम अपॉइंटेड सीईसी कमिटीन म्हणलेलें आसा तरी पासून हो सीएम कित्याक फाटीं लागला? हे फकत ह्या गुजराती फ्रेंडाक हे सॅटिस्फाय करपाक आनी आख्खें गोंय काबार करपाक हो सीएम आयज सलादारा भाशेन आयज काम करता आनी आमी गोंयचो एकवट तेचो निशेध मारता आनी आमी तेका जाय जाल्यार आमी परत रस्त्यार येवचे पडटले सीएमाक दाखोवपाक। इन्स्टेड ऑफ ते पोटले वाटले पळय, ते पोटले वाटपय लोकांच्या घरांनी व्हरून तांदूळ तेल जे दिला पळय त्याचे पयशे हे म्हाका दिसता आय डाउट हे कॅपिटल कोल कॅपिटलिस्ट जे आसा पळय त्यांच्या कडल्यान हे पयशे येयले आसतले। सो तेका लागून हे आमचे इलेक्शन कमिशन आसा पळय हेंच्यांनी सगळ्यांनी ते पयशे खंयच्यान येयल्या पळय तेचेर पयलीं चवकशी करपाक जाय। तेका लागून इन रिटर्न ऑफ दॅट गिफ्ट मे बी आख्खी आमची जी गोंयकारांची जागो आसा तो तांकां विकला आसतलो। सो हो बेसिकली सामको इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा आनी वी एक्चुअली कंडेम हे जे कॅबिनेट डिसिजन आसा पळय हे 40 आमदार खंय आसा ते खबर ना, बट एक्चुअली वी कंडेम द डिसिजन आनी गोवा इज नॉट एट ऑल हॅपी विथ दिस डिसिजन। अरे तुमकां सत्तेचेर बसय जाल्यार गोंय राखपाक आमी आमचें एनवायरमेंट राखपाक अशी पाड घालपाक न्हू। अरे आमी तुमकां वोट करता आनी तुमी आमची घरां मोडपाक येता। अरे पोर्तुगीजांनी सुद्दां असलें केन्ना करूंक ना मरे। नराधम तुम्ही आयज लिटरली राक्षस खंय वागोंक लागले। आयज तुम्ही खंयच्या आयज गोंयान कोणेच अशें केन्ना करूंक नासलेले जे आयज तुम्ही लोकांक करपाक लायले। आयज लोकांक करपाक लायले हे जे आयज पुत्र्याक हार बीन घातला न्हू तुम्ही लोकांक फोर्स केलो हे करपाक। दॅट मिन्स तुम्ही सगळे जाण बसले ते दादागिरी करपाक उठले आणि तुम्ही लोकांचे आयकोंक सोदिना। डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। आयज हांव ओपनली सांगता बीजेपी सरकारान डेमोक्रेसी डावाचेर लायला गोंयची डेमोक्रेसी। अरे क्रायम रेट खंय पावन सोडला तो पळय मरे। आनी आयज तुम्ही ही दादागिरी करून लोकांची घरां बिरां काबार करपाक उठले। आमी तुमकां हेच्या पयलीं एनवायरमेंटाचे सगळे तुमकां सारखे क्लियर कट करून सांगला की मोले वायल्ड लायफ सँच्युरी, महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरी, दूधसागर, एन्सेस्ट्रल हाऊजीस, त्याच्या फुडें देवळां, चर्ची सगळे इतले आसतना आनी ते टोटल सगळो डेन्स फॉरेस्ट तुम्ही कट करून तुमकां अदानी खातीर आनी जिंदाला खातीर डबल ट्रॅक जाय। आमी हेचो पयलींच्यान निशेध केल्लो, आयज सुद्दां निशेध करता आनी डबल ट्रॅक आमी घालपाक कशें दिवचे ना। तुमकां डबल ट्रॅक घालपाक जाय मरे, आमच्या मड्या वयल्यान घालची पडटली, आमी हें करपाक दिवपाक ना। कंडेम करता की तुम्ही कोणाच लोकांस देखून रिकमेंडेड हे नासतना तुम्ही तुमचे ओन डिसिजन घेता क्वायटली जाल्यार टेकिंग डिसिजन समटायम पोस्ट मिडनायट कित्याक हें करता। आतां कॅबिनेट डिसिजन घेयला सांगे आनी तुम्ही गिड्डोली टू ग्रांट दिस लँड, सम ऑफ इट इज प्रायवेट, सम पॉसिबली इट इज गव्हर्मेंट लँड, बट who has authorized you? Can you just take the decision without taking the consent of the people? This is not done, and we at Goinso Ekot can assure the ruling party, the BJP, that we will go to every constituency to canvass against your candidates during the ensuing elections in 2022 or wherever they are held. जे असेंब्ली सेशन असले तितून सीएमान म्हणलेले दॅट दिस इज अ सबजिडाइज बेस्ड ऑन अ रेकमेंडेशन ही कॅनॉट टेक अ डिसिजन। पूण आतां एज अ कॅबिनेट ही इज रेडी टू मेक अ डिसिजन टू गिव हीज कन्सेंट फॉर द लँड एक्विजिशन। आतां हे सबजिडाइज न्हू
तुम्ही कोणाक फडोवपाक फुडें सरले रे? We as youth have been struggling from the beginning. What are we supposed to do? Are we supposed to study or are we supposed to be out on the road? There is COVID going on. There are so many other diseases coming up. आमी आमची लायफ रिस्कान घालून तुमच्या ह्या फालतू डिसिजना खातीर रोडार आमकां येवचें पडटा. हाव आर वी सपोज टू हँडल ऑल ऑफ दीस? द होल वर्ल्ड इज स्टॉपिंग द यूज ऑफ फॉसील फ्युल्स आनी आमचो गव्हर्मेंट आसा पिशा भाशेन बोंडे आन्नाड्या भाशेन फॉसील फ्यूल जे आसा ते आमच्या गोंयांत हाडूंक सोदता, नॉट बिकॉज इट इज फॉर द पीपल ऑर फॉर एनी बेनिफीट फॉर द पीपल, बट टू सपोर्ट क्रोनी कॅपिटलिस्ट. तुमचे मास्टर्स कोण? तुम्ही कोणाचे पुतले कशे नाचता? Is there some pressure on you, Mr. CM, to decide before you move out of that chair? ही लॉज आणि हे सांगपाक तूं फोटी मारता तें आनीकूय त्रासाचें आयकपाक आमकां. यू आर रिफरिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, and you are saying that the forest cover in Goa has increased. स्वप्नेश बाब शेर्लेकर हाणें एकदम बरे भाशेन एक्सप्लेन केल्लें आहा तूं जें कितें सांगता तें. इन्क्रीज जाला फॉरेस्ट कवर, बट हाव? जो इन्क्रीज जाला तो जो सिंपल फॉरेस्ट आहा, ओपन फॉरेस्ट आहा, तो इन्क्रीज जाल्लो आहा वय, बट द डेन्स फॉरेस्ट and the moderate forest that is there, so decrease jallo. The same report is saying, you are not referring to that, so you are giving some selective parts of that report to the people to तांकां सगळ्यांक गुमराह करपाक, आमकां गुमराह करपाक, फटोवपाक. Please stop this nonsense, and we are not really going to take this sitting down. आमची तरणाटी बेजार जाल्ली आहा, कित्याक काय म्हणल्यार तूं आमचो पाय असो. As a father, as a CM head, you have to take care of these children and their future. But you are hell-bent in destroying that and hell-bent in disrespecting the CEC and the Supreme Court.